Nag-itulyokan ka gabi, be? Nag-itulyokan ka gabi, eh? Nag-thank you ka kay Kuya Paul. Oh. Nag-thank you ka kay Kuya Paul. Kuya Mark Paul. Mm. Very good no kay wala nagmaoy no. Nagising wala nagmaoy no. No. Dili na ikaw maoy. Ha? Oh. Maoy lang panagsa, dili pare atong niagi no, nga di gid katulog si mamagpapa no. Ay, very good man yang bibi na yan. Ayaw kang blasain mong nawong ha. Ay kang blasain mong nawong kay haig kay mong kuko. Pao nilkatira na to na kay papa unya no.